द क्रिएटिव स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। LA सलून बाय धामी, a luxurious ladies सलून। हिंदू वेदिकी की ओर से बसवेश्वर जी की 75वीं यात्रा अमृत महोत्सव के अवसर पर नई पालकी निर्माण के लिए 51 तोला चांदी भेंट की। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। महात्मा बसवेश्वर जी की 75वीं यात्रा अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 केजी की नई पालकी बनाई जा रही है। इसके लिए हिंदू वेदिकी की ओर से 51 तोला चांदी बसवेश्वर देवस्थान पंच कमेटी को भेंट किया। इस मौके पर बीडीपीसी प्रेसिडेंट बसवराज कौर के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर JS भुरोले, जगन्नाथ खोबा, कृष्णा गोने, राचैया स्वामी के अलावा बीडीपीसी पदाधिकारी मेंबर्स और हिंदू वेदिके के मेंबर्स मौजूद रहे। 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಲಕ್ಕೆ ಲೇಸನ ಬಯಸಿದಂತ ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ವರ್ಷ 75ನೇ ವರ್ಷ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಗಿ ನೆರವೇರಲಿದ್ದೇವೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಯುವಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅತಕ್ಕ ಪ್ರಯಾಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು 75 ವರ್ಷ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ के गिरी सिल्क एंड साड़ी। Heaven Golden Supermart 50% off। The age school admissions are open। यहाँ सीखना बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಡೆ ತಿರುಗು ನೋಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದೂ ವೇದಿಕೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ವತಿಯಿಂದ 51 ತೊಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ।